जो मैंने संविधान को चलैवाई कथा हूँ लोक मैंने निर्वाचित कर ठीक अच्छा तो कली राजत्व कथा हूँ मुकुट पिंधे ताहले कथा हूँ 25 मत कथा हूँ जगत लोक आगे चैनल आगे मत पचारे आपड़ तो कही कथा हूँ जहाँ को चाहिए कथा सुख शांति दे पारे जदि से सुख शांति न रही पार मत आसी प्रश्न करेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आ एक अध्याय आपण मैंने देखी बाबा को आम साथी बाबा सहित आम कथा होते जो भली अन्याय अनीति अधर्म व्यक्ति माने तांकर काया विस्तार कर चलती विषय आपण आउ एक एपिसोड रे देखी आज आम सहित अरुण बाबा अच्छा आपण मैंने भल भाव जानी बाबा पाखु से महापुरुषों कथा कौन कहते मालिकार कौन रही गुप्त रहस्य विषय बाबा तो कही किंतु एबे जो भली मालिकार प्रचार चली महाप्रभु कल्कि केबे आसुछंती ए पापी विनाश करने एवं प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामंकर आगमन रे बाबा कौन कहते सीधा सड़क बाबा पाखु प्रतिज्ञा आनिबा आम सहित जोड़ी ही रुहंतु भिडियोर शेष पर्यंत। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ को स्मरण करी ब्रह्मणाक्षर को स्मरण करी माँ बागवादिनी सारण को स्मरण करी मो माँ संतोषी को स्मरण करी पंचसंख्या को स्मरण करी जगत उद्देश्य रे किसी कहवाई चाहूबारू आ जगत को किसी भल कथा शुणा चाहूबारू मालिका तत्व उपरे आ समयर गतानुगतिक रीति उपरे किसी कहबी तेणु आज आम एक घड़ी संधि मुहूर्त उपस्थित होइचे जोटि कि मरणर भय सदाबले आम बर्तमान सबुदिन मरी मरी बंचीचे कारण मरण आम चारिपट जाक घेरिकी रही कारण आम जो खाद्य खाऊे आगे प्रथम देखिले से खाद्य आम तो निश्चिंत मरिबा आपण मैंने सब स्लो पॉइजन ना शुणी थे से जिनटा आउ कि नुह आम बर्तमान जो खाद्य खाऊे से सबू मेडिकेटेड हो गलानी जोड़ाक पॉइजन हो गलानी आम ऑटोमेटिक विभिन्न रोगे पड़ा तेणु महापुरुष से कहते तमें जहाँ खाऊच खाओ किंतु शरीर को सुस्थ रखापी टिके निर्मल पवन को किसी समय कथा हूँ बसिक नियो बाबूरी आम से कथा करुचे तो तेणु पंचसखा आसी से कथा हूँ कहबार चातुरी भिन्न प्रकार हो पारे किंतु कथा हूँ गोटे आ से गोटे कथा हूँ ब्रह्म दर्शन ब्रह्मलय आउ ये कलीर जो ताड़ना दौची कली जो प्रकार कथा हूँ अन्याय अनैति की प्रश्रय दौची कली बर्तमान जो प्रकार कथा हूँ 90 भाग लोक को ताड़ना दौची आ 10 भाग लोक को कली राजत्व कथा हूँ मुकुट पिंधे दिने समय आसब से जो 10 भाग लोक हाहाकार पड़े कारण महापुरुष कहते बड़ लोक कहीं रे जदि महापुरुषों वाणी सत्य तेणु कथा से समय आगू को आसूँ किए नहीं जीव का भाया सी भी कहते जो कथा कहले आपण कली कलीर मुकुट किसी लोकों को पिंधाई तेणु कली जो मैंने अन्याय अनति करें मिछ चुगुली करें जो मैंने परस्पर हरण करें से स्वतंत्र लोक को तार कली ये मर्त्यमंडल को आनी से माने कथा हूँ क्या देखिबेनी आखिर परल रही से कथा हूँ अन्याय अनति करने को माने कथा हूँ आग्रह प्रकाश करेंगे आउ धरिक जो मैंने रे जमती आप कथा हूँ जुग मापिक देखिथे राक्षस माने जो मैंने कथा हूँ बड़ राक्षस कथा को मानती ये सेमती कली रे जो मैंने मुकुट पिंधते कली माफिक किसी सांगसाथी आसी से माने कथा हूँ कथा को माने कथा आदर्श भाविकी कथार अनुप्राणित होकर अन्याय उन्नति कर चलिए आउ से माने कथा हूँ ये जुगे फाइल तले पैसा नेबे आउ लोकों ठारू विभिन्न बाबद कथा हूँ आणिक हंतसंत करेंगे आउ लोकंकर जो राजस्व ब्रह्मस्व धर्मस्व ताकू सब अपहरण करेंगे ये अपहरण कले से माने बड़ हेबे आउ से बड़ हवा पैसा तांकर बेसी दिन जीवनी कथा हूँ सी जदि कहते बापा जदि खाई कथा हूँ कोली
ତାକୁ କଥା ହେଉଛି ପୁଅ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବେ ତାଙ୍କ ପିଲା କଥା ହେଉଛି ହାହାକାରରେ ଭିକ ମାଗିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେନି, କିଏ ପୋଲିଓ ହେଇଯିବ, କିଏ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ବିକି ଦେଇକରି କଥା ହେଉଛି ଭିକ ମାଗିବ। ଏମିତିଆ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ କଥା ହେଉଛି କାହା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେମାନେ କଥା ହେଉଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଥା ହେଉଛି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଗଲେଣି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସତ ବାଟରେ ରହିକିରି ଖାଇ ପିଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ନା କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ପରସ୍ୱ ହରଣ କରିକିରି ଦେବସ୍ୱ ହରଣ କରିକିରି ବଡ଼ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ କଥା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁମେ ସବୁ ବାଟରେ ରୁହ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ବାଟରେ ନ ରହିବେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ବି ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହୁଥିବେ ଏଇ ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଭୋଗୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବାବା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ତ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କଳିର କରାଳ ରୂପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବାବା ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି କିଛି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଆଗକୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟର ମାନେ ଅୟମାରମ୍ଭ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାବଛ। ଆଉ ଏଇ 24 ସରୁ ସରୁ 25 ପଶୁ ପଶୁ ମିନସନି ପଡ଼ିବ। ମିନସନି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଛି କେବେ ହେଲେ କଥା ହେଉଛି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମିନସନିଟା କେବେ ପଡ଼ିବ? ଏଇ 25ରେ ପଡ଼ିବ। 25ରେ ପଡ଼ିବ। 25ରେ ମିନସନି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ 25ରୁ 32 ଭିତରେ ସିଏ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମିନସନି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛି ନିଆଁକୁ ଦେଖି ପତଙ୍ଗମାନେ କଥା ହେଉଛି ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ବୋଲି ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇକିରି ଆସିବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବେ। କଥା ହେଉଛି ଆମର କଥା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି କଥା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେହିପରି ଆମର କଥା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ହେଉ, ରୁଷ ହେଉ, ଆମେରିକା ହେଉ, ଜର୍ମାନ ହେଉ, ଭାରତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ମୁଣିରେ ନିଜେ କଥା ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯେଉଁ ମିନସନି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ଖୁସିଟା ହେବେ। ଯେଉଁ ଖୁସିଟା କଥା ହେଉଛି ପତଙ୍ଗମାନେ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆରମ୍ଭଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଖାଲି ଖୁପୁରା ଖୁପୁରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ 25 ପରଠାରୁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବ, କେତେ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, କିଛି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ରହିବେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ, ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ପଞ୍ଚସଖା ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବେ ଏବଂ ଭାତୃଭାବ ଭିତରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଥା ହେଉଛି ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଆସି ଆମରି ପାଖରେ ରୁହ, ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି, ସିଏ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମରିଗଲେ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଇଯିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଯଦି 3 ଭାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷର ଭାବ ତ ଏବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କଳିର ଶେଷ ସମୟ, ଏ ଭାବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ତ? ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇବା ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେଣି ତ? କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳି ମାଫିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ବଡ଼ ହେବାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ବଡ଼ ହେବେ ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ରହିଯିବେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମହାନ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା, ଭୋଗିବା କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇକିରି ଅଛି, ବିଧିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଅଛି, କିଏ କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ହେଇଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧତା କେହି ଦେଖିନଥାଉ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆମ କର୍ମଫଳ କହିଦେବ ଆମେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କେଉଁ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଇ କଳିର ଲୋକ କିମ୍ବା ସତ୍ୟର ଲୋକ କି ତ୍ରେତୟାର ଲୋକ କି ଦ୍ୱାପରର ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଗ ମାଫିକ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଆମେ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଲୋକ ହେଇଥିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହେଉଛି ସତ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ହରିହାଟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଳିର ଲୋକ ହେଇଥିବା,
ये सब जिनिस करवा नहीं, धर्म कार्य करवा नहीं, 5 जन को बसई हरिकीर्तन करवा नहीं एवं 5 जन पाखे आम आत्मा को चिन्हवा नहीं, पत्र खंडे पकईवा नहीं। तेणु से कहले महापुरुष ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री, रुद्र गायत्री 3 आत्मा को जदि चिन्ह न पारला साधनाटा अटे हीन। जी जिते साधना करू जदि कार आत्मा को चिन्ह न पारला, जदि कार भोक टिके न सही पारला, भोक टिके न देखी पारला, कार दुख टिके कथा हो न बुझी पारला, ताले कथा हो सी बहुत ज्ञान थे कौन हम। तेणु परिप्रकाश ज्ञान कर आज गोपबंधु सारा भारत में सारा ओडिशा रे गोपबंधु ही रहीगले, कारण सी उत्कलर मणि ही रहीगले। पुओ को छाड़ी असंख्य पुओ मान रक्षा करने को धाई आसी। तेणु से महात्मा निज स्वाधीनता जी व्यस्त नथिले, जगत स्वाधीनता सी व्यग्र थे। तेणु से महात्मा ही रहीगले। तेणु आम जदि महात्मा हवा चाहिए, आम जदि गोपबंधु हवा चाहिए, तेणु आमर कार्यधारा, आमर कथा कहवा शैली, आमर लोक मान सहित मिसवा शैली निश्चिंत उन्नत धरण हम। कारण समस्ते कथा हो महात्मा हो पारे, समस्ते कथा हो गोपबंधु हो पारे। तेणु कहले बाबू ये जो वर्तमान संविधान चली, जो मैंने संविधान को चलवाई कथा हो लोक मैंने निर्वाचित कर ठीक अच्छा तो आज मु कहि से 100 रे 15% कि 10% ठीक अच्छा कि ना जगत कह। जितेबाला से 100 को 100 ठीक हो पुणी कथा हो राम राज्य आसीज, से स्नेह राज्य आसीज, पुणी कथा हो पंचसखांकर कथा आसीज। कारण से जगन्नाथ जे 16 कला तहु कला ए नंदबला, कला को 16 कला करी गोपे विहरे नंदबला। तेणु कथा हो जगन्नाथ 16 कला तांकरी देहरु आसती, जीशु आसती, मोहम्मद आसती, कृष्ण आसती, राम आसती, समस्ते अवतार होती जगत को कथा हो कि बाट को दिग्दर्शन दे बाट को आनी पुणी कथा हो जाए जगन्नाथ देहरे लीन होती। आ पंचसखा भी से होती अंग लगी सेवक। तेणु कथा हो अंगरू आसी से जगन्नाथ कथा कहवाई, से जगन्नाथ कथा केमी विश्व भातृत्व, जगन्नाथ केमी कथा हो सर्वधर्मर समन्वय, जगन्नाथ होती केमी समस्त कथा हो श्रद्धार स्नेहर शांतिर पात्र। से कथा पंचसखा मैंने कहवाक आसती। जो मैंने जगन्नाथ धर्म में रे, जो मैंने सनातन धर्म में रे, निश्चिंत से कथा हो सत्यजुग को रे। सत्यजुग को गोटे धर्म हम, सेटा हूँ सनातन धर्म आउ जगन्नाथ धर्म। जगन्नाथ संस्कृति दिने समस्त को आलोकित कर, समस्ते से आलोक आलोकित हो, समस्ते निर्माया हो, समस्ते ठीक बाटर चलिए। तेणु आज से जगन्नाथ पाखे समर्पण जाई, पंचसखा पाखे समर्पण जाई, मो माँ संतोषी पाखे समर्पण जाई, माँ बागबादिनी शाला पाखे समर्पण जाई, जगत उद्देश्य जगत मंगल प्रभु दया करंतु, ये अबाटे चलुवा लोक बाट को आणतु, अन्याय करुवा लोक को न्याय बाट को आणतु, एवं अधर्म करुवा लोक को लुंठन करुवा लोक को सद्बुद्धि दियंतु। तेणु कथा हो पुणी सत्यजुग आसीज, राम राज्य आसीज, कृष्ण राज्य आसीज, समस्ते शांति सुख रे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बाबा शेष कि मोर बुझार अच्छे आपण पाखर दर्शक बंधु आप निश्चय बाबा कथा बुझीपारि। बाबा आपड़ कहे ओडिया नववर्ष पांजीरे ए वर्ष कौन अच्छे ता विषय टे कहे बाबा आम दर्शक बंधु मान को। ये नववर्ष सबुठारु भल वर्ष, सबुठारु शांतिर वर्ष, सबुठारु सुखर वर्ष हब जदि तमें से कर्म कर। अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कले क्षय जयंती आमर भागवत जहाँ कलम कर मोर मन पड़गला। से कहली जदि आम कथा हो कर्म करवा ठीक, आम जदि अकर्म करवा, अन्य किसी साहाय्य करवा, अन्य सहयोग करवा, अनंत कर्म करवा, निश्चिंत कथा हो ईश्वर खुशी हे। आम जदि खाली आम निज पेट पाटना करवा, आम जदि मोर मोर कार्य करवा, तेणु जो दिन मु मरबू से दिन तू मते पाइबू, कृष्ण उद्धव को कहते। तेणु कथा हो ये लोक मानकर मु मरुनी, तेणु कथा हो भल बाटे रे केमी। तेणु 24 समस्त भल हम जदि समस्ते मुँह को मारी देकरी तू तू कहे सबू से तारी इच्छा कहे। तेणु कथा हो अकर्म करेंगे, अकर्मे वासुदेव प्रीति। अच्छा कहले वासुदेव है तो कृष्ण भगवान, सी प्रीति केमती अकर्म कले। घर देखु, तत्व बुझंतु, भजन करंतु, तत्व गुरु करंतु, सी पिंडे हाथ मारी कहीदेवे अभजन कौटी होची, अणाक्षर कौटी रही, एकाक्षर कौटी रही, ता भितर
ଅନନ୍ତ କେଉଁଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା 24 ବର୍ଷ ଆମର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସୁଖର ବର୍ଷ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ, କାହାର ଖରାପ ହେଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଆସୁ। ମୁଁ ଆଜି କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଉଛି ବ୍ରହ୍ମହଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରୁ, ତାର ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ନ ହେବ ତାହେଲେ କଥା ହେଉଛି 25ରେ ମୋତେ କଥା ହେଉଛି ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କଥା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କଥା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନ ରହିପାରିବ ମୋତେ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇବ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବାଟୁରେ ରହିବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିବା? ଆମେ ପୁରା କଥା ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଜାଗାକୁ ଡେଉଁଛେ, ଆମେ ପୁରା ଭୁଲ ବାଟକୁ ଡେଉଁଛେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କଥା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। 2024 ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ବାବୁ ଆଜି ଯାହା ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମହଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରୁ। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେମିତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେ କଥା କହିବି। ସେ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 637104 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ନ ଯିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଶେଷରେ ଖାଲି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି ମାଳିକାର ଭିତର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। କାରଣ ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗତର କାମ କରିବେ, ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଜଗତରେ କହିକିରି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେବନି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କର କଥା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।